Ang gawin natin, sir? Time lang. Adjust natin konti, sir, ha? Oh. Ano ba yan, sir? Pag ganun-ganun ka pa pwede mo naman diretsuhin na eh. Ganun ba? Dito ako magsimula, sir, ha? Konting trim lang, sir, na konting trim lang. Oh. Ganun-ganun mo pa. Pwede naman diretso. Gawin. Ay, gano'n pala yun, sir. Uso pala ilag-ilag ngayon, sir, no? May papaling-baling ka pa sa ulo mo, eh, no? Oh. Haba naman masyado na yun. Para naman si maliit na lang, sir, ha? Wag. Katilaw mo ka na, sir, ba?